ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا وائس چانسلرز کے ساتھ اجلاس، مارکیٹ کے مطابق کورسز اور تعلیمی معیار میں بہتری پر دیا زور۔ ڈاکٹر بابو جگجیون رام کی 118ویں یوم پیدائش، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی و دیگر قائدین نے پیش کیا خراج۔ وقف ترمیم بل کی منظوری ملک کی تاریخ کا سیاہ دن، یونائیٹڈ مسلم فورم کی بی جے پی اور تلگو دیشم پر تنقید۔ تلنگانہ میں 7 اور 8 اپریل کو بارش اور آندھی کی پیش قیاسی، کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری۔ وقف بل پر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کی غیر موجودگی پر کے کویتا کی شدید تنقید، بی سی طبقات کے لیے 8 اپریل کو دھرنے کا کیا اعلان۔ وقف ترمیم بل کے خلاف حیدرآباد میں کل جماعتی اجلاس، متحدہ جدوجہد کا اعلان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کی یونیورسٹیوں کو درپیش چیلنجز اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے مقصد سے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کی تمام یونیورسٹیوں پر طلباء پر مرکوز نظام میں عمل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو ایسے کورسز فراہم کرنے چاہیے جو موجودہ مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ہو تاکہ طلباء کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ انہوں نے یونیورسٹیوں میں غیر متعلقہ کورسز ختم کرنے اور نئے کورسز متعارف کروانے کی تجویز دی۔ وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی کمی، عمارتوں کی کمی اور انفراسٹرکچر کے مسائل پر بھی بات چیت کی اور یقین دلایا کہ حکومت ان مسائل کے حل کے لیے ضروری فنڈز فراہم کرے گی۔ اس دوران وائس چانسلرز نے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت سے تعاون کی درخواست کی۔ سابق نائب وزیر اعظم ڈاکٹر بابو جگجیون رام کی 118ویں یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی و دیگر قائدین نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، وزیر پونم پربھاکر، رکن پارلیمنٹ ملو روی اور دیگر قائدین نے بشیر باغ میں ڈاکٹر بابو جگجیون رام کے مجسمے پر پھولوں کا مالا ڈال کر خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو بھی یاد کیا۔ بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا نے وقف ترمیم بل پر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کی پارلیمنٹ میں غیر موجودگی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس اقلیتوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی صرف انتخابات کے وقت اقلیتوں کو یاد کرتے ہیں اور اہم مسائل پر خاموشی اختیار کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ کویتا نے ریاستی اسمبلی میں مہاتما جیوتیبا پھولے کے مجسمے کی تنصیب کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ 8 اپریل کو اندرا پارک میں احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ کانگریس حکومت بی سی طبقات کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے اور کہا کہ جب تک بی سی ریزرویشن میں اضافے کی قرارداد منظور نہیں ہوتی، مرکز اور ریاست کو سکون سے سونے نہیں دیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد میں کل نکالے جانے والی سری رام نومی یاترا کے سلسلے میں حیدرآباد پولیس نے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے شہر میں شوبھا یاترا کے انتظامات کے سلسلے میں عہدیداروں کو ضروری ہدایات جاری کی۔ مرکزی جلوس کے راستے میں جہاں چھوٹے جلوس شامل ہوں گے، ان چوراہوں پر خصوصی نگرانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عبادت گاہوں اور حساس علاقوں میں مسلسل نگرانی کے لیے اضافی فورس تعینات کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو بروقت روکا جا سکے۔ حیدرآباد سٹی پولیس اور اسپیشل پولیس 20,000 اہلکاروں کے ساتھ یاترا کی سیکیورٹی کے انتظامات کر رہی ہے اور CCTV کے ذریعے بھی جلوس پر نگرانی رکھی جائے گی۔ میڈیا پلیس آڈیٹوریم واقعہ کنفرنٹری حیدرآباد میں مشتاق ملک کی صدارت میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے وقف ترمیم بل کے خلاف کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں علماء، سیاسی و سماجی قائدین اور وکلاء نے شرکت کی اور آئندہ لاحِ عمل پر تجاویز پیش کی۔ شرکاء نے بل کی شدید مخالفت کی اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ احتجاجی اجلاس، ملین مارچ اور عدلیہ سے رجوع جیسے اقدامات کیے جائیں گے۔ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے میڈیا کو بتایا کہ تلنگانہ واحد ریاست ہے جس نے مرکزی حکومت کی مخالفت میں سخت موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت میں تمام تنظیمیں اور سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر متحدہ جدوجہد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بھی وقف ترمیم بل کی مخالفت میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔
आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुस्लिम जेएसी की जानिब से जनाब मुश्ताक मलिक साहब की सदारत में एक राउंड टेबल इजलास बुलाया गया था, जिसमें हाल ही दिनों में जो वक्फ अमेंडमेंट तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास हुआ है, उसको लेकर एक इजलास बुलाया गया कि आगे क्या हमारा इक़दाम होना चाहिए, क्या हम आगे क्या करना चाहिए। उसके ऊपर तमाम तंजीमों के लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और वकला उलमाए किराम भी उसमें शिरकत किए हैं। हर आदमी हर लोग अपने अपने इनफरादी और अपने तंजीम के जानिब से मशवरे दिए हैं कि आगे क्या होना चाहिए। उस तरीके से मैं भी अपनी बात रखा, क्योंकि एक साल से जो वक्फ बोर्ड इसमें लगा है वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़, हम हमारे लेवल में और हिंदुस्तान का वाहिद वक्फ बोर्ड तेलंगाना जो इसमें वक्तन फ़क्तन हम मरकज़ी हुकूमत से ले लेकर JPC तक हमारी नुमाइंदगी किए हैं और सख्त तरीके से मुखालिफत किए हैं। और आज भी हम एक यूनानिमसली हम इस बिल के पुरजोर मुखालिफत और मजम्मत किए हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे इस बिल के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो ठहरे हैं पार्लियामेंट में, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किए हैं। और आगे इसके ऊपर हम वो लोग एक तजावीज़ पेश किए हैं कि 2-3 किस्म के हम इसमें आगे उसको लाइन में काम करेंगे। एक तो इजलास बड़े इजलास लेंगे, और दूसरी बात है कि अपने मिलियन मार्च जिस तरीके से हुआ था उसको लेके, और तीसरी बात है अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और यहाँ पर सबका एक यूनानी मुत्तफ़िक़ा ये था कि क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान का एक बहुत बावक़ार मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला इदारा है, तंजीम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हम सामने रखकर, आगे रखकर, तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पे रखकर हम इसको आगे एहतजाज हो या किसी नुमाइंदगी हो या फिर अदलिया से रुजू होना हो, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ उनकी वो एक प्लेटफार्म पे सभी जमातें, सभी तंजीमें, सभी सियासी पार्टी के लोगों को इकट्ठा होकर इसके ऊपर अगर मुत्तहद होकर फाइट करेंगे, क्योंकि अभी तो बिल पास हुआ है, इसके रूल्स फ्रेम होंगे। रूल्स फ्रेम होने के बाद और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके ऊपर तजावीज़ दिए हैं, कौन सी तजावीज़ को मरकज़ी हुकूमत उस पर रखेगी, कौन सी नहीं रखेगी, वो सब चीज़ आने के बाद फिर आगे की क्या कार्रवाई होगी, हम सब लोग मिलकर मुत्तहद होकर, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है, मुत्तहद होकर लड़ना चाहिए। तेलंगाना गवर्नमेंट शुरू से इस बिल के मुखालिफत करते आई है, क्योंकि हम भी तेलंगाना गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर। हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब शुरू से बोल रहे हैं कि वक्फ इस अमेंडमेंट बिल के मुखालिफत में आप जो इक़दाम करेंगे हुकूमत साथ है, और वो शख्सी तौर पर भी हमारे साथ है। पार्टी तो इसका पार्लियामेंट में हमारे लीडर और पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब राहुल गांधी जी इंडिया ब्लॉक को साथ लेकर इसकी पुरजोर मुखालिफत करे हैं। और यहाँ पर भी हुकूमत, यहाँ पर हमारे PCC प्रेसिडेंट, CM, डिप्टी CM सब लोग इसके मुखालिफत, ना सिर्फ मुखालिफत, हमको ये बोले हैं कि आप इसमें जो इक़दाम हो सकते करिए, हम आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह तेलंगाना में जो कांग्रेस की हुकूमत इसकी पुरजोर उसकी मुखालिफत करेगी। ठीक है। तेलंगाना में मौसमी तब्दीलियों के बायस बारिशों की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 और 8 अप्रैल को रियासत के मुख्तलिफ अजला में गर्दो चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसके पेश नज़र महकमे ने मुताल्लिक़ा अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे के मुताबिक 7 अप्रैल को जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जनगांव अजला में गर्दो चमक, आंधी और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। इसी तरह 8 अप्रैल को जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में भी बाज़ मुकामात पर गर्द चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया कि 6 अप्रैल के बाद मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, मगर अगले 3 दिनों में दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री तक इजाफ़ा हो सकता है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में एडिशनल जूनियर सिविल जज कम एडिशनल जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास कोर्ट का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मोहतरमा जस्टिस पी सुधा, जज तेलंगाना हाई कोर्ट, जस्टिस अनिल कुमार, जज तेलंगाना हाई कोर्ट, मोहतरमा भवानी चंद्रा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संगारेड्डी
اور ضلع کلکٹر سنگاریڈی و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس پی سنگاریڈی، ڈی ایس پی ظہیر آباد اور بی گوپال ایڈوکیٹ صدر بار ایسوسی ایشن ظہیر آباد کے علاوہ ضلع کے دیگر ججز اور وکلاء بھی موجود تھے۔ శ్రీమతి భవానీ చంద్ర గారు జీ భవానీ చంద్ర గారు జిల్లా జడ్జినః తవ కరకమలేన సమరణండి మమ సువర్ణహస్తేన నూతన అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ కోర్ట్ తథా అడిషనల్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ న్యాయస్థానం శుభలగ్న సమయే సుముహూర్తం शुभारंभम करिष्ये श्री शुभम भूयात्। Invitation, Honorable Principal District and Session Judge Sangareddy, respected President and members of Bar Association Jahirabad, cordially invite you on the occasion of inauguration of newly sanctioned additional junior civil judges court cum additional judicial magistrate of first class court at Jahirabad on the 5th day of April 2025. Sumuhurtam Midhuna Lagnam. Honorable by Honorable Srimati Justice P. Sri Sudha Garu, Judge High Court for the state of Telangana and Administrative Judge Sangareddy District, with devotionally lotus hands and pious, in the august presence of Honorable Sri Justice Anil Kumar Jugandi Garu, Judge High Court for the state of Telangana, heartily welcomes by Srimati G. Bhavani Chandra Garu, Principal District and Session Judge Sri V. Gopal Ipepalli Garu, President Bar Association Jahirabad। CMR इंजीनियरिंग कॉलेज मेडचल में क्रिकेट खेलते वक्त बीटेक का आखिरी साल का तालिब इल्म विनय कुमार 21 साल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया, जिसका ताल्लुक़ ज़िले खम्मम से बताया गया। ये वाक़या जुमा 4 अप्रैल के रोज़ क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान पेश आया। मैच के दौरान विनय अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। कॉलेज के तलबा ने फ़ौरन इसे अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों का कहना है कि विनय की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी को मुल्क का सियाह दिन करार देते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रही है। फोरम ने इस बिल की मुखालिफत करने वाले अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमती दावे झूठे हैं, क्योंकि बीजेपी के इक़्तिदार में मुसलमानों पर जुल्म सितम में इजाफ़ा हुआ है और औक़ाफ़ी इमलाक पर दावे शुरू हो चुके हैं, हालांकि बिल अभी मुकम्मिल नहीं हुआ। फोरम ने तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की हिमायत पर भी तनकीद की और मुसलमानों से अपील की है कि वो इन जमातों की तिजारती अशिया का बाइकआउट करें। फोरम ने तेलुगु देशम के मुसलमानों और दीगर सेकुलर कायदीन से अपील की है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और नायडू के माला जाल से बाहर आएँ। साथ ही अवाम में वक्फ़ी बिल के नुकसानात के बारे में आगाही बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। ज़हीराबाद में हफ्ते के रोज़ एक रोज़ा तरबियती कैंप बराए हुज्जाज इकराम का इनेकाद अमल में आया। ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे से असर तक हरी मस्जिद गढ़ी में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का उन्वान था मनासिक हज व उम्रा व आदाब ज़ियारत मदीना, जिससे उलमा इकराम ने खिताब किया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी मौलाना फ़ारूक मुहिउद्दीन निज़ामी कामिल जामिया निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मशकूर अहमद, सदर जमीयतुल उलमा मंशियाल व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद शाह अज़ीज़ुद्दीन क़ादरी, मौलाना अफसर पाशा क़ादरी, मौलाना अतीक़ अहमद क़ासमी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी, मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी, मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी और अब्दुल बासित इमाम हरी मस्जिद गढ़ी के अलावा मौलाना यूसुफ़ुद्दीन गौरी मस्जिद सदर भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ हफ्ता 5 अप्रैल 2025
हरी मस्जिद महल्ला गढ़ी ज़हीराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज़मीन हज का एक तरबियती इज्तिमा मुनाक़िद हुआ, जिसमें बहुत से उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम और बुज़ुर्ग हज़रात तशरीफ़ फरमा हुए। अहक़र डॉक्टर क़ाज़ी मुफ्ती हाफ़िज़ सैयद फ़ारूक़ मुहिउद्दीन भी इस इज्तिमा में बहैसियत टीचर मुरब्बी शिरकत किया और बयान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा कामयाब हुआ है। मैं तमाम हुज्जाज किराम से ख्वाहिश करता हूँ कि एक अज़ीम इबादत के लिए आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो हम जाने से पहले उसकी तैयारी करके, यानी मसाइल और उसका तौर तरीक़ा अच्छा सीख कर जाएं, ताकि वहाँ पर मुश्किलात और परेशानियाँ न हो सके, और दुनिया के तमाम मसाइल में भी दीन के जो अहकाम है उसको इंसान सीखता है तो ज़िंदगी के सारे मसाइल आसान हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम हुज्जाज किराम के सफ़र हज में आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और उनको हज मकबूल, हज मबरूर नसीब फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ज़हीराबाद के अंदर हरी मस्जिद महल्ला गढ़ी की कमेटी की जानिब से एक रोज़ा आज़मीन हज का तरबियती कैंप रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह संगारेड्डी के तकरीबन आज़मीन हज आज के इस प्रोग्राम में शिरकत किए और हज किस तरह से करना चाहिए और हज के फ़राइज़ और वाजिबात मनासिक हज किस तरह से अदा करना चाहिए, इसकी तफसीलात मेहमान उलमाए किराम के ज़रिए से बताई गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा और काफ़ी लोगों ने शिरकत की, और वक्त का तकाज़ा है, ज़रूरी है कि जो लोग हज के लिए जाते हैं वो यहाँ से सीख कर के जाएँ, क्योंकि हज के मसाइल ऐसे हैं जो वहाँ पर ख़ुद करना पड़ता है। दूसरी इबादतों की तरह से हज का मसला नहीं है, बल्कि हज एक ऐसी इबादत है जहाँ इनफरादी तौर पर हर आदमी को अपनी इबादत वहाँ पर करनी पड़ती है, चाहे वो तवाफ़ हो, चाहे सफ़ा मरवा की सही हो, चाहे मिना की हाज़िरी हो, चाहे मुज़दलिफ़ा की हाज़िरी हो, चाहे वक़ूफ़ अरफ़ा की हाज़िरी हो। जितने भी मनासिक और अराकीन अदा किए जाते हैं वो इनफरादी होते हैं, लिहाजा सीख कर जाना चाहिए और सीखना चाहिए। मेरा ये पैगाम है, मैसेज है उन तमाम आज़मीन हज के लिए जो इस साल हज के लिए जा रहे हैं कि वो बाज़ाब्ता सीख करके जाएं। इंशाअल्लाह जब सीख करके आप जाएंगे तो वहाँ आप अच्छी तरह से हज अदा करेंगे, आपका हज मकबूल होगा। काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के ज़िम्मेदार हज़रात और हरी मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार सदर साहब वगैरह जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, काविशों को कबूल फ़रमाए, और आज का ये प्रोग्राम जो हुआ है अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का वाइस चांसलर्स के साथ इजलास, मार्केट के मुताबिक कोर्सेस और तालीमी मियार में बेहतरी पर दिया जोर। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 118वीं यौम पैदाइश, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज। वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी मुल्क की तारीख का सियाह दिन, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की बीजेपी और तेलुगु देशम पर तनकीद। तेलंगाना में 7 और 8 अप्रैल को बारिश और आंधी की पेश क़ियासी, कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। वक्फ बिल पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी पर के कविता की शदीद तनकीद, BC तबक़ात के लिए 8 अप्रैल को धरने का किया ऐलान। वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ हैदराबाद में कुल जमाती इजलास, मुत्तहिदा जिद्दोजहद का ऐलान।
یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے ادھر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے. داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد. ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات. ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے. اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی. آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں. ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد. مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں. 9959541435. الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی.